हेलो स्टूडेंट्स देख यहाँ हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चंस 2-3 मार्क पाई बोल कि तुमको दि जाइए एवं तार आंसर्स मुझे अच्छा पिला माने मोर पूर्व वीडियो रे मु तुमको प्राय 11 नंबर जाई आंसर सब कहीदे तो आई 12 नंबर रु आरंभ करके शेष पर्यंत पॉइंट वाइज किमती कभर करके तुम एग्जाम खाता रे आंसर सीट रे लिखिबो ताको मध्य एग्जाम ट्रिक सहित एक्सप्लेन करुच्ची ध्यान देकी शुण उदाहरण पिला माने 12 नंबर नवा जदि सांप्रदायिक बाद पड़े परीक्षा रे 3 मार्क तो कौन लिखिबो राइट तो ताको तुम पॉइंट हिसाब रे 1 नंबर रे लिखिबो उपक्रम लाइन माने को पाठर यह आने तो एमती लिखिबो जेटा गणतंत्र रो एक आह्वान नले जाति गठन रो एक आह्वान भी तुम लिखि पारिबो दुटा जाक पई एटा सेम ना पिला माने तो सेकंड पॉइंट रे लिखिबो सांप्रदायिकता कौन व्हाट सो तापर हाउ देखिबो माने प्रमाण करिवो लास्ट लाइन रे 2-3टा लाइन रे मझिरे कारण गुडी को भी तुम लिखि पारिबो एठी तो क्वेश्चन अछि पिला माने सांप्रदायिकता बादर कारण तेनु एठी कारण ऊपर बेसी फोकस दबो तो फास्ट रे लिखि दबो उपक्रम लाइन तापर लिखि दबो सांप्रदायिक अर्थ तापर लिखि दबो कारण तीनोटी अर्थ कौन लिखिबो धर्म को नेकी सृष्टि हेतिबा मतभेद जहा हिंसात्मक रूप ग्रहण करिथाए ताकू सांप्रदायिकतावाद कहा जाए तापर तार कारण गुड़िक लिखिबो पिला माने धार्मिक मौलिकवाद गोटे कारण अर्थनैतिक वैषम्य गोटे कारण वैदेशिक हस्तक्षेप गोटे कारण नहीं कि तापर धार्मिक संगठन मानकर अभिवृद्धि गोटे कारण एमती तुम कारण लिखला पर प्रमाण करिवो जे यह किभली गणतंत्र पई एक आह्वान किंबा जाति गठन पई किभली गोटे आह्वान यह द्वारा आमे किभली जातीय ऐक्य अखंडता नष्ट करछे बोल कि लास्ट लाइन रे लिखिदेले हे गेला पिला माने जानलो तो तुम मन रखिबो 3टा पद 1 उपक्रम 2 कोन 3 किपरि हुए राइट इन इंग्लिश you have to remember the introduction line should be written first after that you have to describe what then how of the things communalism is communalism terrorism is terrorism regionalism is regionalism whatever may be but here communalism means religious hatred feeling meaning and causes foreign interference and economic diversity then development of religious fundamentalism and also stance narrow thinking of the people on religious matters नेक्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोले गोष्ठी निरपेक्ष निरपेक्ष बोले कौन ना ए गोष्ठी के समर्थन ना से गोष्ठी के समर्थन पिला माने फर्स्ट लाइन रे लिखिबो तुम एटा भारतीय वैदेशिक नीति रे एक मुख्य वैशिष्ट्य तापर लिखिबार अर्थ कौन से सामरिक गोष्ठी को समर्थन न देबा तापर किपरि इंडिया एथिरे प्रगति करथिला से विषय लिखिबो 1945 रो कोल्ड वार समय रे भारत यार नेतृत्व नै एशिया अफ्रिका रो 25 टी राष्ट्र को एकाठी करथिला आउ से कहिथिला जे एठारे आमे ना रशिया ना अमेरिका कौन से पक्ष को समर्थन दबानी आम एबे एबे स्वाधीनता पाइचे आमर निजी समस्या गुडी को समाधान दिगरे आमे लक्ष्य रखिबा राइट अच्छा तापर तो पिला मन देखो नेक्स्ट अछि कोन नेक्स्ट क्वेश्चन ता नक्सल समस्या पिला माने एहा गणतंत्र पाई एक मुख्य आह्वान अटे एहा एक गोष्ठी जहाँ निजर स्वार्थ हासिल पाई अनेक हिंसात्मक घटना सृष्टि करिथाए समाज रे विशृंखला यार गोटे समस्या सरकारी कर्मचारी माननको अपहरण यार गोटे समस्या सरकारी नीति बा योजना गुडी को कार्यकारी न करेबा यार अन्य एक समस्या बोल लिखि दबो अच्छा तापर कोन अछि पिला माने देखो नारीवादर आभिमुख्य कोन नारी पुरुष सहित समकक्ष होवार दाबी पवित्र केंद्रिक परिवार उच्छेद है पुरुष सहित समान अधिकार सुजोग समाज रे नारी को दिया जाओ या हो जे तांकर आभिमुख्य एति पई से माने लडुथले पिला माने तापर नेक्स्ट तो तुम रहिला ग्राम सभा जलवायु परिवर्तन एगुडा तुम माइंड सेटअप करो पिला माने किभली पॉइंट वाइज लिखिबो 3टा पॉइंट मु तेनु तुम कहली नेक्स्ट अछि नक्सलवाद ओ यार समस्या ए भी गणतंत्र रे एक मुख्य आह्वान बोल फास्ट लिखिबो तापरे यह एक मौलवाद गोष्ठी जो माने निजर उद्देश्य हासिल करिया पई हिंसात्मक पंथा ग्रहण करितांती राइट तापर लिखिबो समस्या कौन कौन एक
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ। 2 ସମାଜରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାର ସୃଷ୍ଟି। 3 ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଓଭର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅଛି ନାରୀବାଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ତମେ, ନାରୀମାନେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଓ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା 1 ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଅଧିକାର ସମାନତା ଦାବି। ତାପରେ ଲେଖିବ ପୈତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜର ପତନ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ମଣିବା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗ୍ରାମସଭା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କା। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ସାବାଳକ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠିତ। ଏହା ବର୍ଷକୁ 2ଟା ଅଧିବେଶନ ବସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଓ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ, ବିପରୀତ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରବାହକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ବୋଲିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆର କାରଣ ଯାକ ଦର୍ଶାଇବ ତମେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବ। କାରଣ ପରେ ଗୋଟେ ନିରାକରଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଭଲ କା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ଆମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ। ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ତ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ବିକଶିତ ଦେଶ, ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ। ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଧନୀ ଓ ଗରିବର ଅନ୍ତରଫଳ, ତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆର୍ମ ରେସ୍ ବୋଇଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆର୍ମ ରେସ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଆର୍ମସ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରୟୋଗ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଯାକୁ ଆର୍ମ ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କାରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ତୁମର କେତେ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା 20 ନମ୍ବର, ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ତୁମର CTBT, NPT, SALT 1, 2, 3, STATA 1, 2, 3 ଭଳି ଅନେକ ଚୁକ୍ତି, ଅନେକ ଘୋଷଣାନାମା ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ CTBT ନାକି? ତ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, CTBT କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି 1996 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ 144 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। 144ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କରିନଥିଲେ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ବି କରିନଥିଲା। ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ବୋଇଲେ, ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ମ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଉତ୍ପାଦନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ
ट्रीटी बा चुक्ति स्वाक्षरित होता जो प्रथम पदक्षेप तुम बिल क्लिंटन पिला माने अमेरिकार से प्रथम स्वाक्षरित करथिला किंतु अन्य बहुत गुटे देश भारत पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया मान कले ना कहीं या द्वारा गोटे लॉस अच्छे कौन बोले एमाने कौन कहले कि जे जो मान पाखे परमाणु अस्त्र अच्छी से परमाणु अस्त्र तैयारी करि पारिबे परीक्षण करि पारिबे व्यवहार करि पारिबे अन्य माने करि पारिबेनी बोला बेलू एमानकर सिक्यूरीटी बा सुरक्षा उपरे आंच आसबन ना पिला माने से दृष्टि भारत आपको बिल्कुल समर्थन करने पिला माने ओके थैंक यू वेरी मच ये तुम केते गुटे क्वेश्चन जोटा पॉलिटिकल साइंस रो पिला माने देखिबा आ कोन अछि कि अच्छे पिला माने 22 नंबर एटा बहुत इंपोर्टेंट पटा टाड़ा मिसा ये तीनटा हूँ कौन तुम कहे एंटी टेररिस्ट एक्ट बोल कहे पिला ये तीनटा एक्ट भारत रे तुमर आतंकवाद गतिविधि को नियंत्रण करने पाई मिसाडा 1971 रे एक्ट पास होता पिला माने आ 2002 रे तुमर पटा पास होता तापर टाड़ा पास है आतंकवाद निरोध आईन एटा ओके चलो नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे देखा टास्कांडा राजीनामा केबे होता 1965 रे हमर पाकिस्तान सहित युद्ध होता तो 66 रे टास्कांडा राजीनामा होता पिला माने आर शर्त गुड़िक उभय मध्य बायलैटरल डिस्कशन माध्यम समस्या समाधान करवा तापर 24 रे अच्छी सिमला राजीनामा ये केबे होता हमर 1971 रे वार होता पाकिस्तान सहित 72 रे सिमला राजीनामा होता आमर प्रधानमंत्री तांकर प्रधानमंत्री ये कौन करथिले काश्मीर को इंटरनेशनल इश्यू न करके परस्पर सैन्य बाहिनी को पछक गुंचाइबा सहित शांतिपूर्ण समाधान ये इश्यू रू बाहर करवा बोलथिले नेक्स्ट आइला धरित्री सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजिल थारे होइथिला आर उद्देश्य थिला परिवेश सुरक्षा परिवेश रे जलवायु परिवर्तन नियंत्रण दिगरे एवं परिवेश प्रदूषण मुख्यतः वायु प्रदूषण नियंत्रण दिगरे सकारात्मक पदक्षेप नवा पाई बोलिकी एवं आमर जो कौन से गोटे सम्मेलन होता पिला माने उमरडॉक सम्मेलन ना कौन होता तार जो नीति गुड़िक प्रस्तुत कराई गाइडलाइंस को अनुसरण करवा एठी पुनरुत्थान पुनर्विचार करा जायथिला पिला माने ओके दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड जॉइन एमजेम